कोलकातार दुष्कर्म और हत्या मामला रे बड़ खुलासा। पीड़िता अभय बापा माँ सामना को आसी चांचल्यकर बयान देछंती, जहाँ एबे पुणी सारा देश रे चहल सृष्टि करिछि। बुधवार दिन प्रतिवाद रे बसिथिबा जूनियर डाक्टर सह गणमाध्यम को सूचना दे पीड़िता बापा कहिसंती मामला को रफा दफा करबा पई पुलिस तरबरिया भावे मृतदेह को पोड़ी देइथिला एवं चुप रहिबा पई पुलिस तांकु लांच जाचुथिला। পরিবারে কি শুধু বাবা মা থাকেন আর কেউ থাকে না? পরিবার বলতে আর কেউ নেই? পরিবার বলতে আমরা শুধু বাবা মাকে বুঝি? এই প্রশ্নের উত্তরগুলো কে দেবে আমাদেরকে? এই প্রশ্নের উত্তর চাই। আমাদের সঙ্গে চরম নিষ্ক্রিয়তা করা হয়েছে, চরম মানে পুলিশে যতক্ষণ পর্যন্ত না বডি দাহ হয়েছে ততক্ষণ পর্যন্ত 300-400 পুলিশ একেবারে ঘিরে রেখেছিল আমাদেরকে। যেই মুহূর্তে আমাদের মেয়ের বডি দাহ হয়ে গেল আর একটা পুলিশ নেই, কি করে পরিবার আসবে, কি করে কে আসবে, কারোর কোনো দরকার পড়েনি, কারোর কোনো জানার দরকার নেই। সেই মানুষগুলো যদি শ্মশানেও থেকে যেত তাহলে হয়তো থেকে যেত। पुलिस आरंभरू ए मामलार फाइल क्लोज करने को चेष्टा करथिला, तेणु पोस्टमार्टम हेबा पूर्वरु आमकु शव देखा दिगला नहीं बोली अभयांक बापा माँ अभियोग आनिछंती। से आहुरी कहिछंती जेतेबेले शव आमकु हस्तांतर करा जायतिला जणे वरिष्ठ पुलिस अधिकारी आमकु टंका देइथिले, जाहाकु नेबाकु आमे मना करिथिलु। मीडिया आगरे पीड़िता अभया बापा मां एपरी बयान परे एबे सबुठी प्रतिवादर निया आहुरी जोर धरिछि। এতটা সক্রিয় ছিল পুলিশ বডি নিয়ে যাওয়া পর্যন্ত, যখন দাহ হয়ে গেল তখন পুলিশ নিষ্ক্রিয় হয়ে গেল। ঘরে ঢুকে পুলিশ টাকা অফার করছে বাবা মাকে, যেখানে আমরা আমাদের মেয়ের বডি নিয়ে বসে রয়েছি ঘরে, পরিবারের প্রত্যেকটা লোক চোখের জলে তাকাতে পারছি না, তখন পুলিশ গিয়ে টাকা অফার করছে আমাদেরকে। এটা পুলিশের মানবিক মুখ। তারা আবার বলছেন যে আমরা সব ঠিক কাজ করেছি, আমরা সব দায়িত্ব পালন করেছি। এটাকে দায়িত্ব পালন বলে? এটাকে सारा राति उजागर रही न्याय मागुछंती साधारण लोके। अभयाकांडर दृढ़ प्रतिवाद और पीड़िता डाक्तर को न्याय दाबी रे गतकाली कोलकाता व्यापी सारा राति आंदोलन को ओह्लाइछंती विभिन्न वर्गर लोके। सेपटे चलिथिबा डाक्तर आंदोलन रे सामिल होइतिले अभयांक परिवार सदस्य। कोलकाता विभिन्न स्थान रे लाइट ऑफ करी लोके प्रतिवाद जणाइतिले। शहर व्यापी लाइट बंद करा जिबा सह विक्षोभ करा जाइतिला। पश्चिम बंग राज्यपाल सीवी आनंदा बोस मध्य लाइट बंद करी आंदोलन को समर्थन करथिले। ब्यूरो रिपोर्ट, ओटीवी।